जो कल हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था कि लोड शेडिंग पर ये जो पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे हैं, इससे किसी का पर्पस सर्व नहीं होता, इससे मुल्क कौम का नुकसान हो रहा है और ये कोई अच्छा शार नहीं है, मुहज़्ज़ब कौमों का वतीरा नहीं है इस अंदाज में एहतजाज करना, अपनी बात मनवाना। उस पर बहुत से लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अप्रिशिएट किया हमें, लेकिन कुछ लोगों ने इस बात पर शदीद एतराज़ किया है। उन्होंने कहा है कि आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि बिजली जिस घर में नहीं आ रही, जिस फैक्ट्री में बिजली नहीं आ रही, वहाँ पर काम करने वाले जो लोग हैं वो जिस फाका कशी की अजियत से गुजरते हैं, आप लोगों को उसका अंदाजा नहीं है। आप एयर कंडीशन कमरों में बैठे, कोई पेरिस में रहते हैं, हमें नहीं पता क्या हो रहा है। बेड़ा गर्क हो गया इंडस्ट्री का, बेड़ा गर्क हो गया कारोबार का, और यह हुकूमत ने ये सारा कुछ किया। हुकूमत के सामने एहतजाज करना चाहिए, मगर हमने ये तो नहीं कहा कि एहतजाज नहीं करना चाहिए। हमने तो ये कहा कि भाई जी एहतजाज का तरीका ऐसा होना चाहिए कि पहले ही बेड़ा गर्क हुआ हुआ कारोबारों का, फैक्ट्रियों का, दुकानों का, मिलों का, उसके साथ अब दूसरा बेड़ा करके ये ना करें कि पकड़ पकड़ के लोगों की गाड़ियां तोड़नी शुरू कर दे, पेट्रोल पंप साड़ने शुरू कर दे। जिन लोगों की गाड़ियां कल टूटी हैं वो क्या ट्रांसफार्मर के फूफी के पुत्र हैं जी? मेरा मतलब है उनका क्या कसूर है बेचारों का? वो भी उन्हीं लोगों जैसे हैं, वो भी गवर्नमेंट के ये लोड शेडिंग के डंगे हुए लोग हैं, ऊपर से उनका बेचारों को मजीद नुकसान करा दिया। ये देखो ना कि अगर एक शख्स जो वहां पर एक जगह पर तोड़फोड़ का मुजाहरा कर रहा है या पुरतशद्दुद मुजाहरे में शरीक है, ट्रैफिक सिग्नल्स को तोड़ रहा है या लोगों की गाड़ियों पर हमलावर हो रहा है, जब वो खुद किसी दूसरे पुरतशद्दुद मुजाहरे से गुजर रहा होगा एक आम शहरी के तौर पर, तो फिर वो दूसरों से ये कैसे तवक्को रख सकता है कि मेरे साथ वो सलूक रवा नहीं रखा जाएगा जो मैंने दूसरों के साथ किया था? यार अल्लाह जानता है भाजने आया था, मैं तुम्हें क्या बताऊं। औरतें यार बच्चे बैठे हुए थे गाड़ियों में, कई ऐसी गाड़ियां, कई ऐसे बेचारे रक्शे जिनको इन्होंने तोड़ा है, स्क्रीनें तोड़ दी। उन बच्चों का, मासूम बच्चों का क्या कसूर है यार? उनकी क्या गलती है? भाई हुकूमत के आगे बिल्कुल एहतजाज करें। मैं एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मैं खुद एहतजाज में शामिल हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि एहतजाज ना करें, रो रहे हैं हम लोग खुद, रोजाना हर दूसरे शो में हम यही स्यापा कर रहे होते हैं कि बेड़ा गर्क हो गया सारे मुल्क। हम तो जोर देकर बार बार ये बात कर रहे हैं कि एहतजाज करना चाहिए। कौम को दीगर बातों पर भी जो सोए हुए, यानी कौम का रवैया हमने बना लिया अपना, वो खत्म करना चाहिए। एहतजाज जरूर करना चाहिए, जरूर अपना एहतजाज रजिस्टर करवाना चाहिए, लेकिन एक मुहज़्ज़ब अंदाज में, एक सलीकामंद कौम की तरह, एक यानी जागती हुई कौम, लेकिन अपना नफा नुकसान तोलती हुई कौम, जिसको पता है कि मेरा इस बात में, मेरा अगर मैं ये रवैया दिखाऊंगा तो मेरा ये नुकसान है, और अगर मैं ये रवैया इख्तियार करूंगा तो मेरा ये फायदा है। यानी कौम के फायदे में वो अपना फायदा देखे। प्रोफेसर वारिस मीर साहब की मिसाल इसीलिए दी थी ना कि उन्होंने जनरल ज़िया जैसे ताकतवर सदर के सामने एहतजाज किया और पुरजोर एहतजाज किया। उनके लिए बेचारों ने नुकसान भी उठाया। तो एहतजाज करने पे तो एतराज नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोगों की तरह, मजहब लोगों की तरह एहतजाज करें ताकि उसमें मजीद नुकसान ना। और अगर कल हमने 8 मिनट इस मौजू पर गुफ्तगू की है तो उसमें से कम 4 मिनट तो हमने ये गुफ्तगू की है कि अगर अवाम ने ये रवैया अपनाया है तो इसकी बुनियादी जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है, हुक्मरानों पर आयद होती है, जिन्होंने अवाम को ये रवैया अपनाने पर मजबूर कर दिया कि जब तक वो पुरतशद्दुद मुजाहरे नहीं करते उनकी बात नहीं सुनी जाती, उनके मुतालबात पर कोई यानी कान नहीं धरे जाते। यार ऐसे ऐसे बब्बर शेर लोग यहाँ पे मौजूद हैं कि ये किसी अंग्रेज मुल्क में अंग्रेज ही थे स्क्रीन पे, पता नहीं, मैंने खबर नहीं पड़ी, उधर भी कोई एहतजाज हो रहा था, वो भी पुलिस के साथ लाठी चार्ज हुए थे, तड़ातड़ लड़ रहे थे। तो मेरे पास बैठा हुआ था आड़ू ग्रेनेड, मुझे कहता ये तुम तो कल कह रहे थे कि पुलिस को फैंटी नहीं लगानी चाहिए और तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए, ये देखो अंग्रेज कर रहे हैं तो हमें क्या है, ये नहीं पढ़े लिखे लोग। मैंने कहा यार बहुत अच्छे आड़ू ग्रेनेड, मैं तेरे सदके जाऊं, वैसे ना ही जाऊं तो अच्छी बात है जिस तरह की तुमने बात की है। मैंने कहा यार अंग्रेज की को अच्छी चीज तो अपनाने की कोशिश नहीं करते, एक गलत चीज तुम फटार दिखा रहे हो कि ये देखो ये भी तो तोड़ फोड़ कर रहे हैं। यार मुल्क तो अपना है ना, अंग्रेजों को दफा करो, अपने मुल्क की हिफाजत करनी है। अगर हुकूमत उसका नाश मारने पे तुली हुई है, कारोबार ठप करके, तो हम भी उसमें शामिल ना हो जाए। प्रॉब्लम क्या है, हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर हम कोई हिम्मत करके रीजनिंग और लॉजिक की बात करने की कोशिश करते हैं, कोई खुद मामले को समझने की और दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं, तो फौरन
یہ الزام ہم پر آ جاتا ہے کہ جناب آپ عوام دشمنی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یعنی اگر آپ کوئی پاپولر بات کرتے ہیں جو پہلے سے مقبول بات ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو فابیا بہت اچھی بات ہے, بہت لوگ تالیاں بجاتے ہیں. لیکن جب کبھی یہ بات اس طرف آنے کی آپ جسارت کرتے ہیں کہ جناب یہاں پر عوام کا قصور بھی ہے, عوام کو بھی اپنے آپ کو اپنے رویے میں درستی پیدا کرنی چاہیے, اپنے رویے ٹھیک کرنے چاہیے, تو فوری طور پر یہ اعتراض آ جاتا ہے کہ آپ حکومت کی زبان بول رہے ہیں, آپ اس طرح کے حکمرانوں کا ساتھ دے رہے ہیں, آپ ظالم حکمرانوں کا ساتھ دے رہے ہیں. بھئی حکمرانوں کے ظلم سے زیادتی سے کون انکار کر رہا ہے؟ یعنی ہم تو بات کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ بے حس حکمران ہیں جو عوام کی کسی جائز یعنی ڈیمانڈ پر بھی کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اوپر سے ظلم یہ کہ عوام کو اس رویے کا عادی بنا دیا کہ جب تک وہ توڑ پھوڑ نہیں کریں گے ان کی جائز بات پر بھی کان نہیں دھرے جائیں گے. تو پھر ہم کس طرف جائیں, کہ کیا بات کریں؟ اب اگر اچھائی لانے کے لیے, بھلائی پیدا کرنے کے لیے, اچھا کام کرنے کے لیے عوام رتی پر بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں. حکومت تو چلو طے ہو گیا نا جی کہ نلائق نکل آئی ہے, یار عوام کتنا کو ساتھ دے رہی ہے. پچھلی حکومت سے شروع ہوئی ہوئی ہیں حکومتیں کلپنے کے لیے خدا واسطے دکانیں جلدی بند کر دیں, اس سے کو بجلی بچت ہو جائے گی. امریکہ, کینیڈا, انگلینڈ, آسٹریلیا, فرانس, ہر جگہ یار سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی دکانیں, یہ پوری دنیا میں. اچھا پھر چند بندے انہیں بیٹھ کے نا مارکیٹ کے لیڈروں نے کہیں میڈیا کے اوپر کہہ دیا کہ بھائی اس سے کتنی کو بجلی بچ, یہ پرابلم یعنی ہم نے پچھلے سال بھی یہ بات کی تھی کہ دکانیں جلدی بند کرنے والا جو ٹرینڈ ہے ہمیں الٹیمیٹلی اسی سولوشن کی طرف جانا پڑے گا. تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جناب یہ آپ بجائے یہ کہ آپ حکومت پر زور دیں کہ وہ بجلی پیدا کرے, آپ حکومت کو اور عوام کو یہ درس دے رہے ہیں, الٹا سبق پڑھا رہے ہیں کہ جی دکانیں جلدی بند کر دیجیے. یار یہ جو ابھی تم پہلے گفتگو کر رہے تھے شروع میں کہ انڈیا کے اندر 40% لوگوں نے ابھی تک بجلی کا منہ ہی نہیں دیکھا, پھر ادھر کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ 7-7, 8-8 گھنٹے ساری زندگی سے جب سے انڈیا بنا ہے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. وہاں کتنی کو روز بسیں سڑ رہی ہیں یا مار کٹائی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے ادھر سے بہت بری حالت ہے, ہماری بہت بری حالت ہے اور گورنمنٹ ذمہ دار ہے, مگر میں کہتا ہوں کہ احتجاج کا کوئی اچھا طریقہ اپنانا چاہیے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے گاڑیوں میں, رکشوں میں بیٹھے ہوئے, ان کو نہ ڈنڈے مارنے شروع کر دیں, گورنمنٹ سے بات کریں, ان کے ساتھ احتجاج کریں, سڑکوں پہ نکلیں, نعرے ماریں, جو مرضی کریں. جب پھر الیکشن آتا ہے اس وقت ووٹ دیتے ہوئے بھی یہ خیال کریں کہ کون ہمارے لیے اچھا ہے کون برا ہے. اس وقت کوئی پلا کے پلیٹ کی خاطر کسی اور کے کیمپ میں جا کے بیٹھا ہوتا ہے, کوئی ادھر بیٹھ کے کولڈ ڈرنک پی رہا ہوتا ہے, کوئی 500 پکڑ کے ووٹ ڈالنے آیا ہوتا ہے. پہلے سوچ کے ووٹ دینا کہ بھائی جی کس کو ووٹ دینا چاہیے, کس کو نہیں, کون صحیح بندہ ہے کون نہیں. اس کے بعد اگر کوئی غلط کرتا ہے تو احتجاج بھی کرے, مگر جائز طریقے سے کرے, not this way. ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.